Berikut contoh kasus umum di area IC Charger BGI 24780S, pakai bahasa teknisi lapangan. 1. Adaptor 19 volt masuk, tapi tidak nyebrang lewat 2 MOSFET input. Gejala: sebelum MOSFET ada 19 volt. Setelah MOSFET garis miring fuse, tidak ada 19 volt, kadang cuma 1-3 volt. Laptop tidak hidup dari adaptor. Urutan cek. Cek VCC IC harus ada sekitar 19 volt. Cek ACDET harus di atas 2,4 volt. Target aman 2,6-2,9 volt. Cek REGN harus sekitar 6 volt. Kalau REGN 0 volt, IC belum kerja. Cek ACOK, kalau high, adaptor sudah dianggap valid. Bisa 3,3 volt atau 6 volt tergantung pull up. Cek ACDRV ke CMSRC. Normal harus sekitar 5,5-6,8 volt. Kalau 0 volt, MOSFET input tidak akan buka. Cek jalur. Pin ACDRV ke resistor 4 kilo ohm ke gate MOSFET. Pin CMSRC ke resistor 4 kilo ohm ke titik tengah 2 MOSFET. Solusi umum, perbaiki resistor divider ACDET. Reflow garis miring ganti resistor 4 kilo ohm ACDRV garis miring CMSRC. Ganti MOSFET input kalau gate bocor. Reflow garis miring ganti IC charger kalau syarat masuk semua tapi ACDRV tetap mati. 2. ACDET terlalu rendah. Gejala: ACDET cuma 1-2,3 volt. REGN bisa mati atau ACOK tidak valid, ACDRV tidak keluar. Penyebab umum, resistor divider berubah nilai, resistor hilang garis miring retak, kapasitor ACDET bocor, jalur ACDET kotor garis miring flux lembab, pin ACDET IC bocor. Urutan solusi. Ukur tegangan resistor atas, harus dapat 19 volt. Ukur resistor divider lepas port. Target ACDRV tidak keluar. Penyebab umum, resistor ACDET bocor, jalur ACDET kotor garis miring flux lembab, pin ACDET IC bocor. Urutan solusi, ukur tegangan resistor atas harus dapat 19 volt, ukur resistor divider lepas board, target rasio. Resistor atas sekitar 5,5-6,5 kali resistor bawah. Contoh nilai, 620 kilo atas plus 100 kilo bawah, 560 kilo atas plus 100 kilo bawah, 330 kilo atas plus 56 kilo bawah, 126 kilo atas plus 20 kilo bawah. Bersihkan jalur A, CDET. Kalau masih drop, lepas kapasitor kecil di A, CDET untuk tes. Kalau tetap drop, curigai C charger atau jalur board bocor. Patokan datasheet, ACOK valid kalau ACDET sekitar lebih dari 2,4 volt dan REGN aktif setelah ACDET melewati wake up sekitar lebih dari 0,6 volt. 3. REGN 0 volt. Gejala, VCC, ada 19 volt, ACDET ada, tapi REGN 0 volt. ACDRV pasti tidak keluar. Penyebab umum, IC charger belum hidup. VCC tidak benar-benar sampai pin IC. ACDET belum sampai pin IC. Kapasitor REGN short garis miring bocor, pin REGN solder retak. IC charger rusak. Urutan solusi, ukur langsung di kaki, IC, VCC pin 28, ACDET pin 6R, EGN pin 24, ukur resistansi R, EGN to GND. Kalau rendah sekali, cari kapasitor REGN short. Kalau puluhan kilo, biasanya tidak short, cek kapasitor REGN, biasanya minimal 2,2 mikrofarad, reflow pin R, EG, N garis miring, VCC garis miring GNDIC. Kalau VCC dan ACDET valid tapi REGN tetap 0 volt, ganti IC charger. REGN adalah regulator internal 6 volt yang sumbernya dari VCC. 4. ACOK high, tapi ACDRV tetap 0 volt gejala. ACDET normal. REGN 6 volt, ACOK high, tapi 19 volt tetap tidak nyebrang. ACDRV 0 volt. Ini kasus menjengkelkan. Urutan solusi. Pastikan ukur ACDRV langsung di pin IC, bukan setelah resistor. Ukur ACDRV ke CMSRC. Jangan cuma ACDRV ke ground. Lepas resistor gate, ACDRV ke MOSFET. Kalau setelah dilepas ACDRV keluar, berarti jalur gate garis miring MOSFET bocor. Kalau tetap 0 volt, curiga IC garis miring latch garis miring pad. Cek resistor 4 kilo ohm ACDRV. Cek resistor 4 kilo ohm CMSRC. Cek MOSFET input gate strip source. Reset total, cabut adaptor, cabut baterai, pastikan A, CDET, turun 0 volt. Kalau masih sama, reflow garis miring ganti I, C charger. Datasheet menyebut A, CDRV. Harus mengangkat gate sekitar CMSRC plus 6 volt saat kondisi adaptor valid. 5. 19 volt kadang nyebrang, kadang tidak gejala. Kadang hidup, kadang mati total.
Setelah ditekan garis miring panas, garis miring dingin berubah, sinyal kadang normal sendiri. Penyebab umum, solder retak di IC charger. Resistor 4KA, CDRV, garis miring, CMSRC retak, MOSFET input solder retak. Resistor divider CDET retak, jalur halus putus rambut. Flux garis miring kotoran bikin leakage. Urutan solusi, bersihkan area charger pakai IPA. Reflow, ICBQ 24780 S2E MOSFET, input resistor divider A, CDIT, resistor A, CDRV, resistor CMSRC tes, cabut colok adaptor berkali-kali, tekan ringan area charger pakai benda non-logam, panaskan garis miring dinginkan area charger, kalau kambuh langsung ukur. A, C, D, E, T, R, E, G, N, A, C, O, K, A, C, D, R, V, strip C, M, S, R, C, 19 volt setelah MOSFET 6. Laptop hidup dari adaptor tapi tidak charge baterai gejala. 19 volt sudah masuk board, laptop hidup, baterai tidak mengisi. Urutan cek SRN garis miring, SRP ini jalur sense baterai. Cek tegangan baterai, cek BATDRV untuk MOSFET baterai, cek ILIM. Kalau ILIM terlalu rendah, charging bisa disable. ILIM harus di atas sekitar 120 mV untuk enable charge. Cek komunikasi SM bus, SCL garis miring SDA ke baterai garis miring EC. Cek resistor sense charge. Cek MOSFET buck charger, HIDRW LODRW phase B, TST. Solusi umum, perbaiki jalur SRN garis miring SRP. Perbaiki ILIM divider. Cek baterai garis miring BMS. Cek SM bus. Cek MOSFET buck dan resistor sense. 7. Adaptor masuk, tapi AC latch garis miring protect gejala. Sempat nyala lalu mati. ACDRV muncul sebentar lalu hilang. Harus cabut adaptor baru bisa coba lagi. Penyebab umum, MOSFET input gagal buka. Gate ACDRV bocor, CMSRC tidak terbaca benar, short sesaat setelah rail utama. Proteksi AC, OC garis miring MOSFET short aktif. Urutan solusi, reset total sampai ACDET 0 volt. Cek short di rail setelah MOSFET. Cek MOSFET input. Cek resistor A, CDRV, garis miring CMSRC. Cek kapasitor di rail utama. Cek beban 19 volt setelah fuse. Kalau rail aman, tapi latch terus, curiga IC atau sinyal proteksi sekitar charger. BQ 24780S bisa mematikan ACFET, garis miring RB FET kalau mendeteksi kegagalan turn on atau kondisi proteksi tertentu. Urutan diagnosis paling aman untuk BQ 24780S, pakai urutan ini biar tidak muter-muter. Cek adaptor 19 volt masuk, cek V, CCIC sama dengan 19 volt. Cek ACDET sama dengan 2,6 sampai 2,9 volt. Cek REG, N sama dengan 6 volt. Cek SRN, cek A, COK, cek A, CDRV, strip C, MSRC sama dengan sekitar 6 volt. Cek 19 volt setelah 2 MOSFET. Kalau belum nyebrang, cek resistor A, CDRV, cek resistor CMSRC, cek MOSFET input, cek solder garis miring jalur garis miring pad. Kalau sudah nyebrang tapi tidak charge, lanjut ke ILIM, SRN, garis miring SRP, BATDRV, SM bus, HIDRV, garis miring LODRV, garis miring pas. Patokan cepat, REGN belum ada, jangan bahas ACDRV. ACOK belum high, jangan salahkan MOSFET dulu. ACOK high, tapi ACDRV strip CMSRC 0 volt, fokus gate driver garis miring jalur, ACDRV garis miring CMSRC. ACDRV strip CMSRC 6 volt, tapi 19 volt tetap tidak lewat, fokus MOSFET input atau fuse garis miring jalur setelahnya.